इजाजत लेते हैं, ठीक है, निकाह करने से पहले। तो यहाँ देखिए जो हमारी ज़ैनब थी, उनको ज़बरदस्ती हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो उनको जाकर बोलते हैं कि आपको जैद से निकाह करना होगा, ठीक है। वो कहती हैं कि हम इनसे निकाह क्यों करें, क्योंकि ये मेरे हैसियत के मुताबिक ये मेरे काबिल नहीं है। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं करना ही होगा। तो वो कहती कि क्यों हम आपकी बात, मतलब हम क्यों करें इससे निकाह, है ना। शायद उनको नहीं पसंद था, लेकिन वो कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है, तो फिर उसके बाद कोई कुछ बोलने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जो एक बार अल्लाह ने कमेंटमेंट कर दिया, तो फिर उसके आगे कुछ नहीं। और ये चीजें जो है सूरह अल हिजाब के 36 में है, आयत नंबर 36 में ये चीजें हैं, ठीक है। वो साफ लिखा हुआ है। तो हम चाहेंगे एक बार 36 को क्या दिखा दे अमित भाई, कि कैसे पहले ये लोग जैसे ये कहते हैं ना कि निकाह करने से पहले हम लड़कियों से पूछा करते थे, है ना। जब जैसे कि हजरत आयशा मेरी अम्मी की बात आती है, आयशा अम्मी की, तो वो कहते हैं कि उनकी इजाजत थी, वो राजी थे। फिर यहाँ देखिए ज़ैनब की जो निकाह हुई, तो वो तो राजी ही नहीं थी। वो तो उनको लग रहा था कि मोहम्मद जो थे, मोहम्मद साहब, वो अपने लिए निकाह के प्रस्ताव लेकर आए हैं उनके लिए, लेकिन वो लेकर आए थे मुंह बोले बेटे के लिए। तो वहां पे उनके साथ वो अगर नहीं मान रही थी, उस चीज को नहीं मान रही थी, तो वहां पे क्या कि यूं एकदम छड़ी घुमाए और यूं ला करके उनके सामने एक आयत उतार दी है, और वो आयत ये रही जी। तो वो आयत ये इस तरह है, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को यह हक नहीं है कि जब अल्लाह और इसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे, तो फिर इसे अपने से मामला में खुद फैसला करने का अख्तियार हासिल रहे। और जो कोई अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करे, तो वह क्या लिखा है, सरिये गुमराही में पड़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब है, पहले तो जब वो नहीं मान रही थी, तो उनके सामने ये आयत ला दिया गया, और उनको इस तरह से बोला गया कि आप बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते मेरी बात को, मतलब मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह का फरमान है, ठीक है। मतलब मन तो था हमारे मोहम्मद साहब को, लेकिन वो इस तरह से उधर घुमा दिए हैं कि ये काटागो की नहीं, ये मेरा कहना नहीं है, ये अल्लाह का कहना है कि तुम्हें मेरा कहना मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह का कौल है। समझ रहे बात को। और फिर ये आकर के कहेंगे कि हमारे यहाँ तो भाई लड़कियों से शादी निकाह से पहले पूछा जाता है, इजाजत लिया जाता है कि आपको निकाह करना है। ये रही पहली पॉइंट, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ताकि अगर कोई मोमिन आए तो उनसे थोड़ा ये क्वेश्चन किया जाए कि क्या आपके यहाँ लड़कियों से इजाजत लेने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ जाता है। अगर जबरदस्त मतलब मन नहीं है, तो फिर एक आयत उतार के उनके सामने रख दो, मतलब इंसान को बेबस करने के लिए, है ना जी। और फिर दूसरा है कि जब उनका मन में वो चल रहा था, जो कभी उनकी पहले तो वो बहन थी, बहन से उनको बना दिया गया बहू। अब बहू बना दिया गया, और बहू शायद उनके मन में ये चीज पहले से ही चल रहा था, और वो चीज हमारे जो अल्लाह हैं, वो हमारे नबी के रूप में अल्लाह बयान कर रहे हैं, और अल्लाह के रूप में नबी बयान कर रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या कह रहे, क्या फरमा रहे हैं। तो दूसरी आयत हम आपके सामने पेश करते हैं, फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं इसके ऊपर। जी। तो यहाँ लिखा हुआ है, पहला वाला ही रहने दीजिए भाई जी। ए नबी, याद करो वह मौका जब तुम इस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था, ठीक है। मतलब इसका है कि उस पल को याद करो जिस टाइम तुमने एहसान किया था, यानी कि वो अनाथ थे, तो उनको आपने गोद लिया था, ठीक है। इस समझ रहे बात को। उस टाइम मतलब एहसान किया था, उस चीज को मतलब इजहार करना, जाहिर करना चाह रहे कि जब उनको आप गोद लिए थे, ठीक है। एहसान किया था कि अपनी बीवी को ना छोड़ो, ठीक है, अपनी बीवी को ना छोड़ और अल्लाह से डर। इस तरह से वो पहले मतलब उनका एक शायद बात होगी वो जो पहले रखे थे। इस वक्त तुम अपने दिल में वह बात छुपाए हुए थे। अच्छा समझ आ रही मेरी बात। इस वक्त तुम अपने दिल में वह बात छुपाए हुए थे जब वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर उनके पास गए थे, और वो शायद उस टाइम उनसे बोल रहे थे कि तुम मतलब अपनी बीवियों को मत छोड़ो। तो मतलब उनके मन में ये चीज था, पहले से ही उनके मन में ये चीज था, क्योंकि भाई सब कुछ जानने वाला तो हमारे अल्लाह है।
ہے نا, جو دلوں کا حال جاننے والے ہمارے اللہ ہے, تو اللہ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے کہ نبی کے دل میں کیا چل رہا تھا. تو یہاں پہ کہہ رہے اللہ پاک کہ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کو اللہ کھولنا چاہتا تھا, جسے آپ چھپا رہے تھے اسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. بھلا اللہ کو کیا پڑی تھی یہ سب کھولنے کی؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو یہ سب کھولنے کی؟ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے, اس کے من میں کیا چل رہا ہے؟ ارے چل رہا تھا تو کچھ اچھا چلا دیتے, مطلب شادی کو لے کر ہی کیوں چلانا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح سے کہہ رہے کہ آپ ایک سیکنڈ. ہیلو, جی جی جی, ہاں تو ہاں جہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے, تو اس طرح سے مطلب وہ جان بوجھ کر کے ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں چل رہی, اسی لیے وہ چھپانا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اور مطلب اللہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ہمارے محمد صاحب جو تھے ان کے دل میں کسک تھی, تڑپ تھی, لیکن وہ اظہار نہیں کر پا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیے آگے کیا لکھا ہوا ہے. چاہتے تھے تم اللہ کھولنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے لکھا ہے تم لوگوں سے ڈر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب جا کر کے یہ کہتے ہیں کچھ مومن آئیں گے اور کہیں گے کہ اگر ایسی بات تھی تو وہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو کوئی اس ٹائم کے حساب سے وہ غلط نہیں تھا, کوئی ان کے ورودھ کھڑا ہوا, مطلب کھڑا نہیں تھے, کوئی ان پہ اعتراض نہیں جتا رہے تھے, کسی کو برا نہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیے ہیں وہ صحیح کیے, مطلب ایسا کر کے آ کے بولیں گے. لیکن دیکھیے یہاں کیا لکھا ہوا ہے, یہ دھیان رکھیے گا. ٹھیک ہے, کہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے. ٹھیک ہے, تم لوگوں سے ڈر رہے تھے, کیونکہ یار کوئی بھی ڈرے گا. اب بتائیے یہ کہ اپنی بہو ہے, کوئی بہو سے شادی کیسے, نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ تو ڈرنے والی بات ہے, سماج میں جگ ہسائی والی بات تو ہے. تو شاید ان کے اندر تھوڑی غیرت جاگی ہوگی تو وہ ڈر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا خیال ہی لانا تو مطلب بیکار ہے. لیکن کہہ رہے کہ ڈر رہے تھے تو ہو سکتا ہے ڈر رہے ہوں گے. تم لوگوں سے ڈر رہے تھے, حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. ٹھیک ہے, مطلب کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, نہ کہ تمہیں لوگوں سے ڈرنا چاہیے. ڈرنے کا مطلب ہے کہ اگر کہتے ہیں نا کہ اگر دنیا میں کسی سے ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرو, باقی کسی سے مت ڈرو. تو یہ اللہ کہہ رہے کہ ڈرنے کا حقدار زیادہ ہم ہے, مطلب ہم سے ڈرو تم, باقی کسی سے مت ڈرو, لوگوں سے مت ڈرو. ٹھیک ہے, پھر جب زید رضی اللہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا, یاد رکھیے گا پلیز, پھر جب زید رضی اللہ عنہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا, یعنی ان کے ساتھ ہم بستری بول سکتے, سیکس اپنے من کا خواہش وہ پوری کر چکے زینب رضی اللہ سے, تب تو تم نے اس متعلق خاتون کو, ٹھیک ہے, مطلق کیا لکھا ہے, متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا. ٹھیک ہے, پھر ان خاتون کو جب وہ اپنی خواہش پوری کر لیا, زید جو تھے ان کا بیٹا, وہ اپنے من کا پورا کر چکے ان کے ساتھ, زینب کے ساتھ, پھر اب آپ سے نکاح کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تاکہ مومنہ پر اپنے منہ بولے بیٹے, ایک دم صاف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے, جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے